Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de conjugaison intitulée les verbes ou bien l'impératif présent des verbes usuels du premier et du deuxième groupe. Donc qu'est-ce que ça veut dire les verbes usuels? Les verbes usuels ce sont les verbes qu'on utilise beaucoup en français. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. La professeure dit à ses élèves, الأستاذة قالت للتلاميذ. En classe, finissez votre travail. في القسم كملوا العمل نتاعكم. Ramassez vos affaires. وجمعوا الأدوات نتاعكم. Dans la cour, في الساحة, ne salissez pas les murs. ما تسخش الجدران. Ne grimpez pas dans les arbres. يعني ما تسلقوش وما تصعدوش على الأشجار. Donc la première question, que dit la professeure à ses élèves en classe? إذا شنو قالت الأستاذة للتلاميذ في القسم? Donc j'observe et je découvre. Donc qu'est-ce qu'elle a dit aux élèves, à ses élèves en classe? Donc la première question, la professeure a dit à ses élèves en classe finissez votre travail. يعني كملوا le travail نتاعكم. ثم ramassez vos affaires, c'est-à-dire جمعوا أدواتكم. La deuxième question, que leur dit dans la cour? Donc شنو قالت لهم في الساحة? Dans la cour, a dit à ses élèves ne salissez pas, يعني ما تسخوش, ne salissez pas les murs. ثم ne grimpez pas dans les arbres. ما تسلقوش وما تسلقوش les arbres. Donc هادو هما لي دونك هادشي اللي قالت الأستاذة المتعلمة. Donc on passe à je manipule et je réfléchis. Quelles sont les phrases qui expriment un ordre? Donc شكون هما les phrases اللي كيعطيونا un ordre. Donc هنايا je manipule et je réfléchis. Quelles sont les phrases qui expriment un ordre? Donc les phrases qui expriment un ordre. Donc هما les phrases ديال la classe. Donc finissez votre travail.
دونك هذه كتمثل ان اوردر. ثم غاماسي vos affaires. دونك هاد جوج لي فراز كيعبروا على كيعطيو ان اوردر يعني امر. La deuxième question, quelles sont celles qui expriment une interdiction? إذا شكون هما لي فراز اللي كيعطيونا نهي؟ دونك لي فراز ديال لا كور. دونك لي فراز qui expriment. دونك هنايا ENP qui exprime une interdiction sont. Donc la phrase ne salissez pas, ne salissez pas les murs. هذه la phrase كتعطينا une interdiction. ثم ne grimpez pas dans les arbres. Donc voilà بالنسبة لهاد la question 2. La troisième question, quel est l'infinitif du verbe de chaque phrase? Donc غنمشيو نحددو les verbes. Les verbes عندنا كاين عندنا le verbe هذا conjugué, هذا conjugué, هذا conjugué, هذا conjugué. غادي نحيدو غادي نحاولو نستخرجو l'infinitif نتاعو. Donc l'infinitif des verbes. Donc on a le premier verbe finissez. L'infinitif نتاعو finir. Donc ثم كاين ramasser. L'infinitif نتاعو ramasser. Salisser. L'infinitif نتاعو salir. ثم grimper. L'infinitif c'est grimper. C'est le verbe du premier groupe grimper. Donc la quatrième question, à quelle personne est-il conjugué? Donc غادي نعطيو حتى لا بيرسون ديال كل واحد. اذا هنايا غادي نجاوبوا على هاد لا كيسيون. هنا كل واحد finissez la deuxième personne du pluriel. Donc finissez la deuxième personne du pluriel. بالنسبة لغاماسي la même chose. بالنسبة دونك كلهم دونك هنا غادي نجاوبوا جواب واحد quatrièmement. Donc tous les verbes sont conjugués à la deuxième personne du pluriel. حيت علاش؟ حيت كنهضروا مع لي زيليف بزاف لي زيليف. الأستاذة كتهضر مع بزاف لي زيليف ce qui fait. Donc quelle est sa terminaison? Donc la terminaison, sa terminaison est EZ. Donc on passe à je retiens. Le présent de l'impératif est utilisé pour donner un ordre. إذا هنا دائما فاش كنبغيو نستعملوا l'impératif باش نعطيو un ordre, une consigne, un conseil, une prière ou exprimer une interdiction. Au présent de l'impératif, les verbes ne se conjuguent pas à la deuxième personne du singulier. Ils ne se conjuguent que. إذا كيتصرفوا فقط في la deuxième personne du singulier ou la première et la deuxième personne du pluriel. يعني كيتصرفوا مع tu ومع nous ومع vous. Au présent de l'impératif, le verbe n'est pas accompagné d'un pronom personnel. يعني في هذا لو طون هذا ما كيكونش عندنا جاك لي برونون اللي كيكونوا قبل جو tu il et etc. Donc
غادي نمشيو لا باج سويفونت. Je m'entraîne. Donc la première question souligne les verbes conjugués au présent de l'impératif et j'indique leur infinitif. إذا هنايا خصنا نتأكدوا مزيان شكون هما les verbes qui sont conjugués à l'impératif. دابا هنا c'est très important très importante la question. Est-ce que le verbe est conjugué à l'impératif فاش نلقاو le verbe في la phrase في الديبي؟ لا. هنا عندنا لو فيرب، هنا لو فيرب، هنا لو فيرب، هنا لو فيرب، هنا لو فيرب. واش نقدروا نجزموا بان لي فراز كلهم سو سون دي فراز كي لي فيرب سون كونجوغي ا لامبيراتيف؟ لا. اذا هنا خصنا لا بد شروط. الشرط خصنا الديبي ديال لا فراز خص يكون لو فيرب، دونك كلهم كيبداو بلو فيرب. الشرط الثاني هو لا فراز خصها تكون امبيراتيف، بحال هادي سني با اون فراز، لا فراز خصها تكون امبيراتيف. هذه ce n'est pas une phrase impérative، هذه c'est une phrase qui est interrogative، وبالتالي هذه ce n'est pas هذا le verbe il n'est pas conjugué à l'impératif. علاش؟ لأن هنايا عندنا une inversion du sujet. هنا لاحظوا ما كاينش لو سوجي، هنا ما كاينش لو سوجي، هنا ما كاينش لو سوجي، هنا ما كاينش لو سوجي، وبالتالي هاد لي verb sont conjugués à l'impératif بينما هذا لا، حيت لو verbe هنا كاينه انفيرسيون دو سوجي. اذا هاد لو فيرب ني با، وزائد كاينه اس، لان لي فيرب ديال برومي جروب ما كتكونش عندنا اس، لا دوزيام بيرسون دو سينغولي. سكي في غادي نسولينيو لو فيرب. دونك اسومي هذا سي ان فيرب كي كونجوغي او بريزون دو لامبيراتيف. بارلون كذلك، اكومبليسون كذلك، ابلودي طون كاماراد كذلك، ولكن براتيك لا، حيت هاد لا فراز سي اون فراز انتروغاتيف. دونك هنا سولينينا لي فيرب كي سون كونجوغي. دابا اون فا انديكي لانفينيتيف دي فيرب. دونك assumer c'est un verbe premier groupe, donc assumer avec ER. Parlant c'est le verbe parler. Accomplissant c'est le verbe accomplir. هذا قلنا ce n'est pas un verbe qui est conjugué à l'impératif. Applaudir c'est le verbe applaudir, c'est le verbe applaudir. Donc هذا هو الجواب على هذه la question. غادي نمشيو la deuxième question. Conjugue chacun des verbes mis entre parenthèses au présent de l'impératif à la personne demandée. Donc هنايا عطينا لا بيرسون، هذه هي اللي كتحدد لينا لا بيرسون. واش غنشرفوه مع لا دوزيام ولا لا بروميير ولا لا دوزيام ديال السانغولي ولا لا بروميير و دوزيام ديال بلوريل. و لو فيرب عندنا arrêter. Donc la deuxième personne du singulier, donc c'est-à-dire arrête. Arrête. وما غاديش نزيدو اس حيت لامبيراتيف كيختلف مع البريزون في اس. agir la première personne du pluriel. Donc غادي نقولو agissant. Agissant, c'est un verbe du deuxième groupe. Encourager, la deuxième personne du pluriel. Encourager, c'est-à-dire avec EZ. كما أمرت الأستاذة تلم. Parler, la deuxième personne du pluriel. La même chose. Parler avec EZ. Remplir, la deuxième personne du singulier. Rempli. Donc rempli. Avec S. Remplis bien ce formulaire. هنا كنهضروا مع واحد. Donc غادي ننتقلوا ل je m'évalue. Je conjugue les verbes au présent de l'impératif. Donc لاحظوا هنا عطاونا ثلاثه د لي بيرسون. هنا la première personne du singulier. هنا la première personne du pluriel. وهنا la deuxième personne du pluriel. هنا بحال اللي مع vous. هنا nous. هنا tu. واخا ما كيكونوش، لان قلنا في لامبيراتيف ما كنديروش لي برونون بيرسونيل، كنحذفوهم. دونك هنا كيس كون فا دير. هذا سي لو فيرب دو بروميي جروب. ديسين، ديسينون، ديسيني.
EZ. Obéir. Donc, obéit. Obéissant. Obéissez. Efface. Effaçons. هنا خصنا السيسيلي. Effacer Z. Saisis avec S. Saisissant. Saisissez. Donc la deuxième question, je réécris les phrases suivantes en mettant les verbes au présent de l'impératif. هنا غادي نصرفوا tout d'abord غادي نحددوا les verbes. Donc le verbe عندنا هنا réfléchissez. هنا le verbe entrer. هنا le verbe réagir. إذا إلا بغينا نكتبوا هاد لي فراز في l'impératif خصنا نحذفوا le pronom personnel. لأن les phrases impératives ما فيهمش le pronom personnel. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Réfléchissez. Bien avant de répondre. Point d'exclamation, la point librina. هنا la même chose. هنا غنحيدو اس حيت قلنا بأن الاختلاف بين حيت هذه لا دوزيام بيرسون دي سينغولير. بريزون كتكون اس بريمي جروب وهذا فيرب بريمي جروب. هنا غنحيدو اس غنقولو entre dans la salle de classe. Réagissant calmement à etc. C'est l'akhir on va dire au point d'exclamation. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la conjugaison, l'impératif présent des verbes usuels, premier groupe, deuxième groupe, pour communiquer en français.